नारायणीयं दशकं 36। अत्रे पुत्रतया पुरा त्वमनसूयायां हि दत्ताभिधो जातः शिष्यनिबन्धतन्द्रितमना स्वस्तच्चरन् कान्तया दृष्टो भक्ततमेन हैहयमहीपालेन तस्मै वरान् अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय ददिता स्वेनैव चान्ते वधम् सत्यं कर्तुमदार्जुनस्य च वरं तच्चक्तिमात्रानतं ब्रह्मद्वेषि तथाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरम् सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेष्वरजः पित्रोरथा सम्मदम् लब्ध्वाम्नाय गणचतुर्दशवया गन्धर्वराजे मनाक् आसक्तां किल मातरं प्रतिपितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया ताताज्ञातिगसोदरैः सममिमां चित्वा तशान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापितवरं माता च ते द्वारान् पित्रा मातृमुदेस्तवा पृथवी यद् देनोर्निजादाश्रमात् प्रस्थायात भृगोर्गिरा हिमगिरा वाराध्य गौरीपतिं लब्ध्वा तत्परशुं तदुक्तदनुजाच्छेदी महास्त्रादिकं प्राप्तो मित्रमथा कृतव्रणमुनिं प्राप्यागमः स्वाश्रमम् आखेटोपगतोऽर्जुन सुरगवी सम्प्राप्तसम्पद्गणैः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः गां के क्रेतुं सचिवं न्ययुङ्क्तकुदिया तेनापि रुन्दन्मुनि प्राणक्षेपसरोषगोहत च मो चक्रेण वत्सो हृतः शुक्रो जीविततातवाक्यचलिता क्रोधोत सख्या समं बिभ्रद्यातमहोदरोपनिहितं चापं कुटारं शरान् आरूढः सह वाहयन् कृतरथं माहिष्मतीमाविशन् वाग्भिर्वत्समदासु क्षितिपतौ सम्प्रास्तुथा सङ्गरम् पुत्राणामयुतेन सप्तदशभिश्चाक्षौहिणीभिर्महा सेनानीभिरनेकमित्रनिवहैर्व्याजृम्भिता योधनः सद्यस्वत्कुटार बाणविदलन्निःशेषसैन्योत्करो भीतिप्रद्रुतन भीतिप्रद्रुत नष्टशिष्टतनया स्वामापतद्देहयः लीलावारितनर्मदा जलवल्लङ्केशगर्वापः श्रीमद्बाहुसहस्रमुक्तबहुशस्त्रास्त्रं निरुन्दन्मुं चक्रे त्वय्युधवैष्णवेऽपि विफले बुद्ध्वा हरिं त्वां मुदा ध्यायन्तं चितसर्वदोषमवधीः शोकात् परन्ते पदं भूयो हयात्मजगणैः साते हते रेणुकाम् आत्मानां हृदयं निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन् ध्यानानीतरथायुधस्त्वमकृथा विप्रद्रोह क्षत्रियान् दिक्षक्रेषु कुटारयन् विशिखयन् निक्षत्रियां मेदिनीं तातो जीवनकुनृपालककुलं त्रिसप्तकृत्वोजयन् सन्तर्सास्यात समन्तपञ्चकमः रक्तहृदौघे पितॄन् यज्ञे क्षामपि काश्यपादिषु दिशन् साल्वेन युध्यन् पुनः कृष्णो मुं निहनिष्यतीति शमितो युद्धात् कुमारैर्भवान्
न्यस्यास्त्राणि महेन्द्र भूभृति तपस्तन्वन् पुनर्मज्जितां गोकर्णावधिसागरेण धरणीं दृष्ट्वातिसस्तापसैः त्वद्याते धृतानलास्त्रचकितं सिन्धुं शुश्रुवक्षेपणाद् उत्सार्योद्धृतकेरलो भृगुपते वाते स संरक्ष मां नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।